गुड मॉर्निंग सांग मैंने वेलकम बैक टू माय चैनल। बर्तमान टाइम ही 10:40। बर्तमान टाइम है 10:40। तो आम ए रेडी बाहरी झीर मोर जीवु यूनिट 8 घर को माछ कि नेबार अच्छी घर पर। तो माछ बाटर किणु माछ किणाई माछ बाटर कि नहीं जीव। तो चलते डेरी करानी जा टाटा कर दे। माछ रेडी बर्तमान तो आम घर पर माछ किणी देचु। माछ रेडी किणिदेलु एबे जाऊँ घर को यूनिट 8 घर को आसे ये कौन कहल डांस कर डांस आप जानते पुष्पा मूवी डांस कर। मु झील आसी पहुँची गलु यूनिट 8 वाला घर मैंने आम घर पहुँची जाइए माछ नहीं पुष्पा डांस कर कौन खला देखो कि डांस होती देखे पुष्पा डांस बादाम खा बो बादाम कौट रखिल देख कौट बादाम काढ़ी खाइला हे हेड़ा मसे घर बादाम तो खाऊ तुम ना एड़ा एड़ा से से बादाम खाई देलानी गोटे हाथ तो गाड़ी घसला हाथ धो वाला रे बुढ़े खाद बुढ़े खाद बर्तमान झीर मोर आसिक पहुँची जो यूनिट 8 वाला घर मैंने आम घर सी कौन खेलुँ घरे मुझे बाहर को आसी जाऊँगी गोटे सांग घर को देखिए कौन कर पिला खाई सारा रे पिला खाई सारा रे सका उठिकी ब्रश करी रोषे कर खाई सारा बासन से माजिब बासन पिलाटा बहुत कष्ट कर ना बहुत कष्ट कर चलते तो पछ बस जा देखते छोटिया घर ये सांग बसी जी बासन बाजा लाजरे मुह लुचाऊँ पछु पछु जाती तो मैंने बाबू घर थी कथा मजा मस्ती करी। तो से सुशील फोन कला कहला कि मत घर पाखे अच्छे आसे तो सुशील भी आसी जाइए ठीक है कथा हबू से पलैब आउ गले पलैब सागे सागे सी आसी मो पैसा ना मैंने मोटे पेमेंट नहीं जीव मोटे चाकरी कर तो मोटे पेमेंट नहीं जीव केतना नहीं जीव केतना नहीं जीव 3000 टाँग नहीं जीव कौ चाकरी कर सब्सक्राइब है जाके पड़े जाइए मोर सब्सक्राइब है जाए लाइक करती अनफ्लो कर दे अनसब्सक्राइब कर दे एठी गोटे सब्सक्राइब सब्सक्राइब भाई तो भाई हमारा कॉलेज जी बाय बाय टाटा सुशील भाई हमारे पलैबे ताको विदाय देदेबा आ मुझे खाइबा को चलो मोर ब्रेकफास्ट आसी जाइए रुटी आ बुटर डाली तरकारी कौन खाइलु सका कौन खाइलु हाँ भाई कौन खाइला कौन खाइला कौन भात डाली आचार हाथ धोइछु
ଦେଇଛୁ ଗାଧେଇ ଆସୁ ଯା ମୁଁ ଖାଇଦେବି ହଉ ହରିଗଲା ମୁଁ ଗଲି ହେରି ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ପଳାଶୁଣୀ ଘରକୁ ଝିଅରେ ମୋର ଇନିଡେଟ୍ ଘରୁ ପଳାଶୁଣୀ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଝିଅ ଟାଟା କରିଦେଲୁ ଆଇକି ଟାଟା କରେ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ଟାଟା କରୁଛୁ ଆଣ୍ଟି ଗଲେ ଟାଟା କରିଦେ ତ ଯିବା ଯିବା ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପଳାଶୁଣୀ ଘରେ ଦିଦି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପଳାଶୁଣୀ ଦିଦି ଘରେ ତ ଝିଅ ଆସୁ ଆସୁଆ ତା ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଯିବା ଦିଦି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ସେ ଦିଦି ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ଏଠି ପଳାଶୁଣୀ ଘରେ ହେଉଛି ମଟନ୍ ତରକାରୀ ଆଉ ସେପଟେ ୟୁନିଟ୍ ଘର ହେଉଛି ମାନେ ମୋ ଘରେ ହେଉଛି ମାଛ ତରକାରୀ ତ ଦୁଇପଟେ ଆମିଷ ହେଉଛି ଆଉ ସେପଟେ ଘରେ ଆମିଷ ହେଉଛି ଏପଟେ ଘରେ ବି ଆମିଷ ହେଉଛି ହଉ ଭଲ ହେଲା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏନେ ଖାଇଦେବ ଗୋଟେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇନା ମଟନ୍ ତରକାରୀ ହେଉଛି ନା ହଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 12ଟା 1 ବାଜିବ 10 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି ଆଉ 1 ବାଜିବ 10 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି ଯିବି ଏବେ ଗାଧେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେବି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ହେବ ଗାଧେଇକି ଆସିଲି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଜିଜୁ ଖାଇକି ଆସି ଅଫିସ୍ ଗଲେଣି ଏବେ ମାନେ ମୋତେ କିଏ ୱେଟ୍ କଲେନି ଛାଡ଼ ହଉ ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଦିଦି ଆଉ ଜିଜୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 2ଟା ମୁଁ ଯିବି ଏବେ ଖାଇବି ଆଉ ତାହେଲେ ମଟନ୍ ତରକାରୀଟା ଆଜି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ 10 ମିନିଟ୍ ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଗାଧେଇକି ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଚମ୍ପଡ଼ କରିସାରିବେ ମାନେ ଆଜି ମଟନ୍ ତରକାରୀଟା ମସ୍ତ ହେଇଥିବ ହଉ ଦେଖିବା ମଟନ୍ ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମଟନ୍ ତରକାରୀ ମାନେ 2 ମାସ ପରେ ମଟନ୍ ତରକାରୀ ଖାଉଛି ଆଜି ପୁରା ବାଡ଼େଇକି ଖାଇବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରାଗ ହେଲୁ ତ ରାଗ ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଅଳ୍ପ ରାଗ ହେଇଛି ହଉ ଅଳ୍ପ ତରକାରୀ ହେଇଛି ମୋତେ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ରାଗ ହେଇଛି ମୁଁ ବାଡ଼େଇକି ଖାଇବି ଏବେ ଆଉ ଏ ମଟନ୍ ତରକାରୀ ଉଠିକି ବନେଇଲାଣି ତୁ ଖାଇବନି ମାନେ ତୁ ଖାଇବନି ହଉ ଦିଦି ଖାଇନି ହଉ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆଉ ଦିଦି ମିଶିକି ଖାଇବୁ ଆଉ ଆମର ମଟନ୍ ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା ମୋର ନାହିଁ ବା ଦିଦିର ଏଇଟା ମୋର ହେଉଛି এইটা ভাত ଆଉ ମଟନ୍ ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟା ହୋମୱାର୍କ କରିନି କାଲି ଅଧା ହୋମୱାର୍କ କରିଥିଲା ଆଜି ହୋମୱାର୍କ ପୁରା କରିନି କହିଥିଲା ମୁଁ କାଲି ପୁରା କରିଦେବି ବୋଲିକା ଏଇ ଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ନହେଲେ ମିସ୍ ଦେବ ରସଗୋଲା ଦେବ ତୋତେ ଲେଖ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ପଛରେ ଦେଖିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କଲୁ ସେ ଆগে ଲେଖି ସାରୁ ଲେଖିଦେ ହେଇକି ଲେଖେ ଏ ଲେଖେ ବ ଏଇଟା କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ଆମର ହୋମୱାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି ପୁରା ପୁରା ସବୁ ଯାକ ନିଜେ ଲେଖିଛି ସବୁ ଯାକ ନିଜେ ଲେଖିଛି ଆଉ ସେ ପଢ଼ିବ ତି ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇନି 4ଟା ହେଲେ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ ଝିଅକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି ଝିଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା A few moments later.
तो झील को ए पिकअप कर दूची कहीं मो शोक उठला बेलू लेट हो गला। अब टाइम 6टा झील ट्यूशन छुट्टी हो 5:30 तो मुझे लेट शोक उठिली तो सॉरी झील को सॉरी कहली झी तो वेलकम कहला जी सॉरी ट्यूशन लेट हो गला अच्छा से पकन अच्छे तड़े मत झील तो डांस आसेनी बट डांस कलु मस्ती टे कलु तो ये मुझे टाइम है 6:30 तो मत गोटे जबार अच्छी आसला 10:30 हो तो भैंस हो आज मैं ये वीडियो तो 10:30 हो ना तो दीदी मत बाध्य जैकेटा पिंधि गरम प्रबल हो बाहर जमा टी 1% शीत हो बाहर कहते बाध्य जैकेट पिंधिदेला कहला जैकेट पिंधि जा आसला बेलू शीत हम तो पिंधि टी तो चलतु पुणी देखा आप सहित नेक्स्ट ब्लॉग रे थैंक्स फॉर वाचिंग।